से परिवेशन करले स्वागत संगीत अड़ी सारा माइते को तेहnya सगुन दाराम सेरेन आपे को तलारे को उदुक सदर किया तो प्रथम मु मोर इंट्रोडक्शन देबी 2000 मसिया पास कला पर मु एबे नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको अनुगुण रे अछि डेप्यूटी मैनेजर हिसाब रे। तो उपस्थित समस्त सार मान को मोर आउथरे स्टेज ऊपर प्रणाम। मंचासीर अतिथि वृंद, पूज्य गुरुजी, गुरुमा एवं मोर प्रिय बंधुगण, आज यह शुभ अवसर में आपण मान मोर आंतरिक शुभेच्छा प्रणाम एवं स्वागत। आज दिन में सरकारी उच्च विद्यालय नलगजार 75 वर्ष पूर्ति होती। आपण मैंने देखिथे बाहर गेट लिखाई 1950 स्थापित होता। आज को 75 वर्ष है मैंने केते लंबा जर्नी भाभी पारे 1950 रु आज पर्यंत गोटे अविश्रांत जर्नी को सार मैंने आ पिला मैंने आपण मैंने नहीं आसचंती। केते छात्र छात्री यही विद्यालय पास आउट हो निज मन मुताबक आ ज्ञान मुताबक कर्मस्थान कर्म कर निजर परिवार पोषण कर सरकारी हो कि बेसरकारी हो अबा आत्मनिर्भरशील किसी भी पंथा हो समस्ते निज वंचर राहा एवं ज्ञान यू पाई नलगजा गवर्नमेंट हाईस्कल समय स्रोत आम समस्ते निज निज जीवन व्यस्त हो पड़ी आज 75 मु 50 को बाद दे कहीं 50 वर्ष बहुत पुराना हो जाऊँ से भाई माने पाखापाखि 83 84 किसी बड़ भाई मान को मिसई सहित मैक्सिमम 2000 आज पर्यंत बहुत पिला 25 वर्षर समस्त मैट्रिक पास आउट पिला को लेकिन जहाँ आलुमिनी मेंबर आउर कोऑर्डिनेशन प्रबल इच्छा किसी एक्टिव मेंबर जो मैंने आज प्रोग्राम को सक्सेस कर धन्यवाद देवी। कारण केवल नुह केवल आज 75 वर्ष पर यही आलुमिनी मीट है नलगजा हाईस्कल बहुत कम मीट हुए जो भी हुए खाली गोटे गोटे बैच हुए स्पेशली आम देखीचु जो मीट हुए 2000 मसीहा 2001 मसीहा 2 मसीहा एमती हुए यही पूरा स्टार्टिंग रु 1980 83 रु आज पर्यंत मीट केवल मत लगुच ओडिशा केवल नलगजा हाईस्कल से ऑर्गेनाइजर जो मैंने ऑर्गेनाइज कर बेसी धन्यवाद देवा कथा छोट कल्पना जाऊ। आज यही प्रांगण में आमको पुणी थे एकाठी मिसबार सुजोग मिली पुरातन तथा नूतन पिला सहित भाई मान सहित सहित सार मान सहित साक्षात हमार सुजोग मिली। मु तो निज कथा कहि 2000 मसीहा पास आउट कला आज पर्यंत थरे भी यही स्कूल पाद दी से निजक मुझे बहुत माने बहुत घृणा मन करुँचे दिन थरे भी स्कूल को आसी पारनी जहाँ भी हो कर्ममय जीवन पाठ पढ़ा सहित चाकरी जीवन भीतर व्यस्तता रही एमती बहुत हो जाए। तो जहाँ भी से मुझे क्षमा मागुची जे आज यही सुजोग यही आलुमिनी मीट रे आसिक आपण सामने ठिया से पुणी मुझे आज बहुत निजक गर्व अनुभव करुँच। तो आज जो सार मान आम पाइछु बहुत पुराना सार माने मो देखी जो जमी फेस थिला आज भी से भाया अच्छा जमीक मो गौरी सार प्रधान सार आउ सिंह सार समस्त अच्छा मुझे समस्त को बाय नेम कहबिनी जे समस्त को पुणी आउ थे आज देखिए मत एत खुशी लगुच जे मैंने कौ संभाई हो यही भाया कथा। तो आज बहुत भाई मैंने अच्छा समस्त बहुत किसी कहे तो मुझे बेसी किसी कहबिनी अल्प ही शेष करी। तो आज दिन आज स्मृति को आम समस्त मिसी मंथन करवा पुणे स्मृति को मन पकेवा सार मान पाखे आशीर्वाद कामना करवा आगामी दिन आम भलरे भलरे जाऊ बोली आ जो मैंने सान भाई मैंने अच्छा से आशीर्वाद करवा से भल पाठ पढ़ु सार मान कथा मानतु भल पाठ पढ़ले भल 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 जगह काम करेंगे भल भल चाकरी करेंगे सेमती किसी माने नहीं चाकरी कले ही निज परिवार अतिबाहित करेंगे सेमती नुहे एमती बहुत भी कम अच्छी जहाद्वारा कि निज निजर जीवन शैली को बचाई रखिपारे। तो सबुठ बड़ कथा है जो मैंने टी बेसी पढ़ाती से हयत भल जगह चाकरी करेंगे खाली चाकरी नुहे एमती बहुत भी पंथा अच्छी चाकरी अधिका पैसा भी इनकम करेंगे। आम पाठ कौन पढ़ुछु पाठ पढ़ुछु ये आगामी दिन में पिला भविष्य को उज्जवल करने आम किसी कम करवा से कौन पाठ पढ़ुछु। तो जहाँ भी हो चाकरी हो कि बेसरकारी संस्था हो कि निज हिसाब से आत्मनिर्भरशील पंथा हो जहाँ भी आपण आम भविष्य में कम कर निज फ्यूचर पिला देखा आम पाठ पढ़ुछु। तो आज यही आलुमिनी मीट मुझे आशा रखी जे आमर प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने आमको गढ़ी तोड़ी से
आज आम पाइछु से पाखु समस्त आशीर्वाद कामना करवा से पाद धोई नहीं आशीर्वाद कामना कले फ्यूचर आहरी आम बहुत आगक आगक आम जापर तेणु जी जो था ना कहीं आज दिन में आलुमनी मीट्रे जो आम आसी पहुँचे यही संपर्क केवल गढ़ी तोड़ाई आउ थे बांधि रखापी कारण आम जो मेट्रिक पास कलु से मतलब फोन ही नाला आज दिन में बहुत बड़ बड़ फंड आसला बहुत नेटवर्क है बहुत सोशल मीडिया है तो यहाँ गोटे सुजोग मिली विद्यालय छात्र छात्री सहित जो जाइए आलुमनी आउ सार मैंने समस्ते गोटे परिवार आउ थे बांधे रहा हेले आम माने बहुत खुशी लगे आपण मु आज पर्यटन पूरा निजको लोनली भावुली मोर किए ना किए अच्छा किए सांग मैंने कुआड़े गले मुझे एमती भी बहुत सांग मान को देखे मात्र मुझे कहार ना मन रखी पारे 25 वर्ष 30 वर्ष पुराना कथा किए के मन रख जहाँ भी हो आजिकल बहुत मीडिया है सार भाई मैंने भी बहुत चेष्टा कर जो नलगजा हाईस्कल आलुमनी गोटे वेबसाइट भी बनइबे बोली जो से समस्त डाटा रही समस्त पिला डाटा रही सार मान डाटा रही समस्ते ऑनलाइन समस्त को देखिपारे जानीपारे तो एमती वर्ष वर्ष आहरी आलुमनी मीट हो वर्ष वर्ष गेट टुगेदर हो एमती निहाती समस्ते आसी जॉइन करवा आ निजर फीलिंग्स को निजर अनुभूति को निजर फ्यूचर जहाँ कर आशा को समस्त सागर प्रयास प्रचेषा समस्त को बांटिले आहरी से खुशीटा आहरी बढ़ी उठिब बेसी किसी कहबिनी मु विश्वास एति रखे जे आज कार्यक्रम केवल भोजी भात फटो उठा आ मजा मस्ती नुहे एमती संपर्क को बांधि रखापी आज मिलन तो बेसी कहबिनी से शेष में छात्र छात्री मान उपदेश देकी जीवी जे सार मान कथा मानतु भल पाठ पढ़तु विद्यालय नीति नियम को मानि चलतु जहाँफल कि फ्यूचर आपण मैंने जो बड़ बड़ जगार जा बसिकी निज जीवन को एंजॉय करें शेष में आलुमनी एसोसिएशन जो कर्मकर्ता मैंने आज कार्यक्रम को सफल मंडित कर आउ थे शेष धन्यवाद देवी जे एमती प्रोग्राम चली था फ्यूचर में जिते दिन जाए अच्छु आम से दिन जाए प्रोग्राम चली था वर्ष वर्ष गेट टुगेदर हो वर्ष वर्ष आलुमनी मीट हो आम जब भी आलुमनी मीट हम यही भाया बैच वाइज नहीं पूरा कंबाइन होकर समस्त आलुमनी मीट हो जहाँफल कि आम सान भाई बड़ भाई समस्त देखिए जापर तो बेसी समय नेबी नहीं मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करी समस्त को नमस्कार आउ एवं मोर आदर छात्र छात्री जहा हूँ दीर्घ 1950 मसीह जिते स्कूलटा आरंभ है 66 मसीह जो अपग्रेड है 9th एवं 10th से यही विद्यालय हवा बंधु मिलन प्रथम से निजक धन्य मन करुँ कहीं मोर पीरियड एवं मो पीरियड आगर गोटे डॉक्टर मोहन मुर्मू सार तरफ प्रयास बारिपदार होता आज की 6-7 वर्ष पूर्वे सेटा बारिपदार प्रथम एटा को मिसेल हम द्वितीय एवं प्रथम विद्यालय कैंपस जी कहवा यहाँ हूँ प्रथम मु भारी खुशी बहुत आनंदित यही मोर लाइफ टाइम रे मोर 36 वर्ष हम आउ 2 वर्ष अच्छी रिटायरमेंट को 36 वर्ष भितर मोर एटा हूँ प्रथम बंधु मिलन कार्यक्रम जहाँ करिसेंती से जो आयोजन करथिबा समस्त मान को धन्यवाद देवी एवं प्रति वर्ष यहाँ जारी रहू यहाँ हूँ गोटे एकतार प्रभाव एकतार मान प्रतीक जी जो थाऊ ना कहीं आम भीतर हजार द्वेष थाऊ विभिन्न माने फरक थाऊ ये नहीं आसे एकता हवा को एवं समानता आनिबा को जहाँ हूँ मुझे बंधु मान पुणी कहबी से निश्चित भाव में यही प्रयास सबु वर्ष जारी रखिए जदि मु थाए समस्त प्रकार साहाय्य जोगई देवी समस्त प्रकार माने मोर अकुंठ माने साहाय्य जहाँ अच्छी सबु स्तर में प्रदान करी मत आसिकी किसी कही बंधु मैंने सारे इमती करिया मुनि मु ठीक अच्छी सुंदर भाव में करंतु मु अच्छी जहाँ मु साहाय्य करी एवं सही अनुसार मु सब करी सब कर जस्ट टिके मोर हेल्प नहीं समान को धन्यवाद जहाँ हूँ आम जिते भाव में मत कहते एति आसे बोली पुरातन छात्र छात्री से मात्र मुझे देखुना जहाँ हूँ किंतु प्रथम वर्ष यहाँ प्रथम स्टार्ट होती माने निश्चित भाव में आर वर्ष माने बेसी संख्यार जोग देवे मु अधिका समय रखी ना कहीं समय अभाव मु गोटे कथा कहबी जी जो थाऊ ना कहीं समस्त ये स्कूल छात्र माने आमर छात्र गोटे कथा मन रखि
ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଏଇ ମାଷ୍ଟର ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କହିବା, ମାଷ୍ଟରମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା, ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୃଥିବିଦ୍ୟା କହିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୋତେ ଇମୋସନ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଇଏ ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର ତ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେହି ଗୁରୁ ଥିବେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରିକି ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି। 1984 ମସିହାରେ, ଏଇ 84 ମସିହାରୁ 99 ମସିହା 15 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଖେଳା ଲୀଳାର ସ୍ଥାନ। ୟାର ପାଣି ପବନକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ, ଭୁଲି ପାରିବି ବି ନାହିଁ। এইটা ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ, ଏଇଠି ଚାକିରି ଶେଷ କରିଥିଲି 99 ମସିହାରେ। এইମାନେ ସବୁ ମୋ ଛାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କିଏ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଏଇଠି ପାଖରେ, ହଁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ବି ଥିଲେ। କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାଟ ତ ସବୁ ଯାଦବ ମାଝୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ବହୁତ ବହୁତ କେତେ ଥର କିଏ ଗଲେଣି, ହଜିଗଲେଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି ତା ସମାନ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଏସବୁ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆମ ସମୟରେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଖାଲି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଡାକି ଆଣୁଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକି ଆଣୁଥିଲୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ବଡ଼ ଜୋର ହେଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବର୍ତ୍ତ ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଗଲାଣି, ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲାଣି, ପାଠ ବି ବଦଳି ଗଲାଣି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଠିକ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ପାଠ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯାହା ଭାରି ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କରିକି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯିଏ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ এইটা যে ହେଇପାରିଛି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଜାରି ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ এইটা খুব ମଧୁର ହୁଅନ୍ତା। এটা ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଛାତ୍ରଟେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଶିକ୍ଷକକୁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ମୋ ପାଖ, ଏଇସବୁ ଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କର ସେବା ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରୀ ବାବୁ ଆଉ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଏଇ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସିଂ ବାବୁ, ଆହୁରି କେତେ ବାବୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଗୁଣରେ ରଥି। ଆମ ଅଜିତ ବାବୁ ଇଏ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ରଥି, ମହାରଥୀ। এইটা ଥିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ୟାକୁ ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଇ ବାବା କ'ଣ ହଉଥିଲା, କେତେ ବାଘ ଭାଲୁ କି କେତେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଥିଲା, କିଏ ଆସିବ ଏଆଡ଼େ। ଆଜି ସେ ମୋ ସମୟରେ କେହି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କେହି ପିଅନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛି, କେ ବାଟେ ଯିବି, କେଉଁ ବାଟେ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ପାଉନି। ଏତେ ଖାଲି କୁଟା, ଏତେ କୁଟା ଘର, ଏ କୁଠା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ନାମ କରୁ, ସେମିତି ପାଠରେ ନାମ କରୁ, ଦେଲେ ଖୁବ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି, କହିପାରିବି ମୋ ଇଏ ବ୍ରେନ୍ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବୟସ ଆଧିକ୍ୟରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ କଥାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମଙ୍ଗଲ ସାର୍ ଆପଣ କହୁନଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଜଳସ୍ଥଳ ପାତାଳ ଯୋଉଠି ସବୁ ତା ଟେକିଆ ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ତୁମେ ସବୁ ମନେ ପକେଇଦେଲ। ଆଉ ଏଇ ଭାଗା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥା ମତେ ଆସି କହୁଥା ସାର୍ ମତେ କେତେ ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବହି ସବୁ ପୁଅକୁ ଛାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୋ ବହି କେହି ଛାଟିବନି, ମୁଁ ଅଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦାସ, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର। ତାକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପିଲା ଭଲ ହବ, ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ ଥିବ ସେ ତୋତେ ଦେଖିବି ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯାହା କହିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ମୂଲ୍ୟ ୟାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ହଳ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇ ପରିଷ୍କାର ହଳ କରିଦେଲା ପରେ ଏଟା ତ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ମୋର ମେମୋରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଘର ସବୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଏ ଘର ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସାର୍ ଯାହା କହିଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ବା ସବୁ ସାର୍ ବି ଆଶା କରିବେ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେମିତି ଏ ବ୍ଲକରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ, ସେଇଭଳି ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ ହେଇ ଠିଆ ହଉ, এইটা ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ସେଇ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନେଇ କହୁଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୁଲର ସୁନାମ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ସ୍କୁଲ। କାରଣ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଶୁଉଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ନାଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ମୁଁ, ସେ ମୁଁ ଏତ ରାତି 4ଟାରେ ଆସେ ଠେଙ୍ଗା କଟେ କଚାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଲେଡି ହୋଟେଲର ଟିଣ ଉପରେ, ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି, ଗାମୁଛା କାହାରି ରୁହେନି, ସମସ୍ତେ ମୁଠେଇକି ବସିଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆଡ଼ ପଳେଇଯାଏ ଅନ୍ଧାର ଗଳିଯାଏ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖେ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ପରେ 4ଟା ବେଳେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାହାରିବି, ଗିଟାଙ୍ଗ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି, ଆଉ କାହାରି ବସ୍ତ୍ର ଥାଏନି, ସେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାଣି ବସିଯାଆନ୍ତି ମୁଠେଇକି। ତେଣୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜି ତ ମାନେ ମାଡ଼ ଉଠିଛି, ଧମକ ଚମକ ଉଠିଛି, ସବୁ ଉଠିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବୁଢ଼ା କାଳ ବସି ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛୁ। ଗୋରୁଯାକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇକି ଚର୍ବଣ କରେ, ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବୟସରେ ଚର୍ବଣ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନଳଗଜା ସ୍କୁଲକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ବା ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିନି। ମୋର ଛୁଆ 2 ଜଣ, ପୁଅ 2 ଜଣ ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ କହେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ପୁଅମାନେ, ମୋ ପୁଅର ପୁଅମାନେ, ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କ'ଣ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହେ ତୁମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲ, ତୁମେ କେଉଁ କନଭେଣ୍ଟର ନା ଇନଭେଣ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲ, ତୁମେ ବି ପଢ଼ିଥିଲ ମୋହରି ପାଖରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପଖାଳ ଖାଇ ସେଇ ପେଜ ପିଇ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଛ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ କଥା କେବେ ଭୁଲି ଯାଅନି। ଆଜି ବି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ତା କାର୍ ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଆଜି, ବାବା ନଳଗଜାର କ'ଣ ହେଉଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଲୁମିନି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମକୁ ତ ମନେ ପକେଇଲେନି। ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେନି ସେମାନେ, ତୁମେ ତ 2 ଭାଇ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛ, ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଏ ବାଟ ବୁଝେଇଲି ଯେ ତୁମେ ଆମେରିକାରୁ କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି, ଏଇଆ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏ ନଳଗଜା ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି, କାରଣ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରି ଆ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୁରାତନ ଯିଏକି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ସମୟରେ
ମୁଁ 2008, 9, 9, 10, 10, 11 3 ବର୍ଷ ଏଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ଶରତ ହାଇସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେବେଳେ ଯେ ଅଚାନକ କେଉଁଠି ବଦଳି ହେବ ସେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଆସିଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ରହିଥାଉ, ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ କି। ସେ ଯାଉ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଶରତରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୋତେ ବଦଳି ହେଇଗଲା। ତାରା ତ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଶରତରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 2007ରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଲା? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଫାଇଲ୍ ଆସିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରା ଦତ୍ତ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମାସେ ରହିଯାନ୍ତୁ। ନଳଗଦାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଆସିଲି, ଆସି ଗୌରୀଶଙ୍କରକୁ ସିଏ କହିଲେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି। ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ 2007, 8, 9ରେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 39 ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଶରତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲି 2012 ଜୁଲାଇରେ ପଣ୍ଡୁପାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବାଏ। କିନ୍ତୁ 4ଟା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରୁହେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମ ସହିତ ମିଶନ ମାନେ କେତେ ଇଏ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସର୍ଗିତ ମନୋଭାବ ରଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି କାମରେ। ମୁଁ ଖାଲି ନାମକୁ ଥିଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଆମର ମନୋହର ସାର୍, ଆମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବେହେରା ସାର୍, ଆମର ପଇଡ଼ାଉ, ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ସମୀର ସାର୍, ନାରାୟଣ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଭଲ, ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଳଗଦା ହାଇସ୍କୁଲରେ 2008, 9ରେ 39ରୁ 39 ପାସ୍ କରିଥିଲେ, 2009-10ରେ 42ରୁ 41 ପାସ୍ କଲେ, ଜଣେ କେବଳ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ 10-11ରେ 57 ଦେଇଥିଲେ, 56 ପାସ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସାର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହିତ ଦେଖା କଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ଘର କଥା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳିଆ ଆଜି ବସିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୀତି ଉପଦେଶ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିଟା ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକଂ କରୁତି ବାଚାଳଂ ଅଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ସେଇ ମାଧବ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଯିବ। ତଥାପି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ନାଟକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାଷଣ ଶିଖେଇବି, ନାଚ ଗୀତ ଶିଖେଇବି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଆମ ନଳଗଜାର ନାମ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଥିଲି। এইটি মনে পড়ুছি এই সালকু যে কি হোস্ট করুଛନ୍ତି, মোর নাটক ଥିଲା বিবন্ন ଭାରତ ମାତା। ସେ ନାଟକ
এই আম্ব গছ মঝিরে কি সেইটি চালি থায় স্টেজ ভিতরে আমি ওপেন স্টেজ হউথায় 5-6টি সিন সিଏ মଝିରେ থিব মুখ্য চরিত্র जो प्रकार अघटन घटी जाउछि समाज रे तार किमिति परिवर्तन हेबो सेही संपर्क रे से भाषणटा सेही जो एकांकिका की थिला जे कोठी नारी निर्यातना होछि कोठी যৌতুक पाई आ बधु हत्या होछि कोठी कला बजारी चलीछि ए सबु एई दृश्य को जेते बेले से देखुथिला सी प्रस्तुत होता वार्षिक उत्सव गोटे भाषणटा प्रस्तुत होता शेष भाषणटा को सी चिरिकी नष्ट कर संकल्प नहीं जे मु आज प्रतिश्रुतिबद्ध होची एई सब को मुझे दूर कर ये प्रश्न आपण मान समस्ते मोर जीवनटा मु बितई देइछि किमती सत रे चलीबी एवं सत परामर्श देवी सत संकल्प करी पिला मानक सत संकल्प देवी अच्छी कि गोटे ऑफिस जीवे आपण पैसा जगन्नाथ जय जगन्नाथ नूतन वर्ष रे मु अभिनंदन जनाउछि समस्त को प्रथमे मोर सीनियर मानकु ठारू मु आशीर्वाद मागुछि एवं तांको मोर सम्मान जनाउछि जूनियर मानकु मोर आशीर्वाद प्रदान करुछि एवं उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री मानकु मोर श्रद्धा अर्पण करुछि समय स्रोतरे आमे आज असहाय शुष्क तृण परि भासी चलीछु तेणु आमर समय नहीं समय हमको बाधा दउछि आम निज इच्छा रे किछि करि पारनु समय जेते बेले आसीबो सेटा घटिबो मनुष्य जदि जणे चाहे ता निज इच्छा रे से किछि करि परिबो नाही किंतु समय ताको करि परिबो तेणु समय को यदि हाथ छड़ा करिछ आउ जीवन ले से समय फेरिबो नाही मु बेसी कहूनी भाषण देवा पाई भी आसीनी मु सुनली सब सार माने कहले भलो लागिला भलो उपदेश देले भी पिला मन को मते भी सेटा भलो लागिला समय वर्तमान इंगित देलानी हे रही जा समय नाही जहा कहूछु अल्प कह तेणु मुझे अल्प आज शेष करुच्ची मु बेसी किसी उपदेश देवाई चाहूनी गोटे शब्द कहूँ मनीष मनीष क्या कह जाए ए समाज रे शह शह मनीष अच्छा किंतु मनीष हवा दरकार मनीष खाली जन्म हेले हेबनी मनीषर चरित्र धर्म कर्म सबुगुड़िक थिबा दरकार सेटा हेले मनीष तेरे समाज रे केते मनीष अछंती आपण माने उपलब्धि करथुवे जदि मनीष पशु दुई प्रकार देखुथुवे जदि पशुर ये चरित्र को जदि आमे मनीष माने अनुसरण करिबा ताले आमे मनीष हबु कि नाही ए समाज केबे गढ़ा हेई पाइबो नाही तेणु समाज को गढ़िबा पई हेले मनीष टिए दरकार सबु बापा मां चाहती मु पुओ चाकरी चाहेनी पदवी चाहेनी गोटे मनीष से चाकरी न करी पड़ी थाए टंका रोजगार करी पारि न था जीवन ले किंतु केते बापा मां चाहत कोन मो पुओ गोटे बड़ उच्च पदवी रे अधिष्ठित हो मु कहिबी है मो पुओ है कलेक्टर अछि मो पुओ अमुक अछि किंतु जदि ता चरित्र ठीक नथिबो ता कहि परिबा मनीष किंतु मनीष दरकार है समाज आज समाज चाहूँ गोटे मनीष मनीष तैयारी कर सबु शिक्षक मान को अनुरोध करुच्ची मनीष कारखाना मनीष तैयारी कर खाली गोटे पाठ पढ़ी जो बड़ होटा ना मनीष समाज चाहे मनीष जदि भल मनीष टी हम ए समाज सुधरी जीव नहले से अवहेलित अवस्था लांछित अवस्था तेणु आज आम शपथ नवा आम बेस किसी कहूनी समय ना यहाँ जो लिखाई समय सुहरे आम सब अलग हो जाए सत सत ना मिछ light up the night. Electric hearts in a city so bright.